biskwit. Mura lang idol. Mga mura ka lang. Wow! Yan, mga biskwit. Tapos yan, gusto mong mantika. May mantika mga idol yan. Mura lang. Mura lang idol. Mga 100, 1 galon lang yan. Wow! Mura lang. Kasi may mga offer sila mga idol. Yan, mga dilata. Gusto mo. Kasi namamalingki kami every Friday. Idol, kasi Wow! mura lang. May mga offer. Yan. Tapos yan mga idol. Tapos mga biskwit. Wow! Mga mura lang nga biskwit. Yan. Ikot. Tapos yan. Tapos kung gusto mo gatas idol. Yan gatas idol. Gatas Wow! idol. Yan. Bili kami ng gatas. Yan. Tapos. Yan. Wow! Mga idol gatas. Napakasarap mga idol. Yan. Tapos yan gusto mo idol, may chocolate pa yan. May ice cream yan, ice cream idol yan gusto mo. Ice cream idol yan, gusto mo magkano lang yan. Mura lang Wow! yan idol. Yan, yan pa mga chocolate kung gusto mo mga idol. Yan, yan chocolate, Snicker. Yan. May mga tuberon din yan idol. Yan tuberon idol oh. Yan, napakasarap pa idol. Yan. Twist. Wow! Sawa ka idol. Kung mura lang yan sa idol. Kung gusto mong pumili, mura lang yan. Magsawa. Thank you for watching mga idol ha. Yan oh, dami mga idol. Yan, napakasarap yan idol. Yan tubere yan oh. Wow! Wow!